86 kosakata bahasa Korea dunia kerja, tanda keselamatan dan kesehatan kerja industri. 경고 뼈지, tanda peringatan. 일반 경고 뼈지, tanda peringatan umum. 위험한 것이니까 조심하세요. Hati-hatilah, tempat ini berbahaya. 경고, 방사능 물질 또는 이온화 방사선. Peringatan, bahan radioaktif atau radiasi pengion. 방사능이 나오는 물질이 있으니까 조심하세요. Hati-hatilah, ada bahan radioaktif. 경고, 바닥면 장애물. Peringatan, rintangan atau halangan di permukaan lantai. 바닥에 장애물이 있으니까 조심하세요. Hati-hatilah, ada rintangan atau halangan di permukaan lantai. 경고, 추락. peringatan, terjatuh. 떨어지면 허리나 머리를 다칠 수 있으니까 조심하세요. Hati-hatilah, punggung dan kepala bisa cedera jika terjatuh. 경고, 전기. peringatan, listrik. 감전될 수 있으니까 조심하세요. Hati-hatilah karena bisa tersengat listrik. 경고, 미끄러운 표면. peringatan, permukaan licin. 바닥이 미끄러우니까 조심하세요. Hati-hatilah karena lantainya licin. 경고, 생물학적 위해. peringatan, bahaya biologis. 생물에 있는 세균이나 바이러스가 유출될 수 있으니까 조심하세요. Hati-hatilah terjadi kebocoran dan terkena bakteri atau virus hidup. 경고, 지게차와 산업용 운반기계. peringatan, forklift dan mesin transportasi industri. 지게차와 산업용 운반기계가 다니는 것이니까 조심하세요. Hati-hatilah karena ada pergerakan forklift dan peralatan industrial. 경고, 독성 물질. peringatan, zat beracun. 독성이 있는 물질이니까 조심하세요. Hati-hatilah karena ada zat beracun. 경고, 뜨거운 표면. peringatan, permukaan panas. 표면이 뜨거우니까 조심하세요. Hati-hatilah karena permukaannya panas. 경고, 인화 물질. peringatan, benda mudah terbakar. 불이 붙을 수 있으니까 조심하세요. Hati-hatilah karena benda mudah terbakar. 경고, 낙하물. peringatan, benda terjatuh dari atas. 위에서 물체가 떨어질 수 있으니까 조심하세요. Hati-hatilah karena benda bisa terjatuh dari atas. 금지 표지 1. tanda larangan 1. 일반적인 금지 표지. tanda larangan umum. 하지 마세요. jangan dilakukan. 금연, 담배를 피우지 마세요. 담배를 피우지 마세요. dilarang merokok. 짝화, 금지. 화재, 발화원과. 발연 금지. larangan pengapian. api, sumber penyulut api, dan asap dilarang. 불을 붙이지 마세요. jangan hidupkan api. 동해 금지. 동해하지 마시오. larangan melintas. jangan melintas. 지나가지 마세요. jangan lewat. 장갑을 착용하지 마시오.
장갑을 끼지 마세요. Jangan memakai sarung tangan. 물로 불을 끄지 마시오. Jangan padamkan api dengan air. 물을 사용해서 불을 끄지 마세요. Jangan padamkan api menggunakan air. 손을 놓지 마시오. 손, 삽입, 금지. Dilarang memasukkan tangan. 기계나 물체 안에 손을 놓지 마세요. Jangan memasukkan tangan ke dalam benda atau mesin. 지게차 산업용 차량 접근 금지. Forklift dan kendaraan industri dilarang melintas. 지게차나 산업용 차량을 타고 다니지 마세요. Jangan berkeliling mengendari forklift atau kendaraan industri. 스위치의 상태를 바꾸지 마세요. Jangan mengubah saklar. 스위치의 현재 상태를 바꾸지 마세요. Jangan mengubah posisi saklar saat ini. 휴대용 그라인더에 사용하지 마시오. Jangan menggunakan mesin gerinda genggam. 휴대용 그라인더를 사용해서 작업하지 마세요. Jangan menggunakan mesin gerinda genggam untuk produk ini. 이승강기를 승객용으로 사용하지 마시오. Jangan naik lift ini untuk penumpang. 이승강기에 타지 마세요. Jangan naik lift ini. 야외용 신발 금지. Alas kaki outdoor dilarang. 밖에서 신는 신발을 신지 마세요. Jangan memakai sepatu yang telah digunakan di luar ruangan. 만지지 마시오. 만지지 마세요. Jangan disentuh. 기대지 마시오. 기대지 마세요. Jangan bersandar. 금지 표지 2. Tanda larangan 2. 휴대폰 전원을 끄시오. 휴대폰 사용 금지. Matikan daya handphone. Dilarang menggunakan handphone. 물을 마시지 마시오. 마시면 안 되는 물. Jangan diminum. Air tidak aman untuk diminum. 올라가지 마시오. Jangan naik ke atas. 등반 금지. Dilarang memanjat. 애견 금지. Anjing tidak diperbolehkan. 애완견을 데리고 들어가지 마세요. Jangan membawa anjing ke dalam. 식음료 금지. Dilarang makan dan minum. 무엇을 먹거나 마시지 마세요. Jangan makan atau minum apapun. 사진 촬영 금지. Dilarang memotret. 사진을 찍지 마세요. Jangan mengambil foto. 의자를 흔들리지 마시오. Jangan menggoyangkan kursi. 의자를 앞뒤로 흔들리지 마세요. Jangan menggoyangkan kursi ke depan dan ke belakang. 임산부 금지. Ibu hamil tidak diperbolehkan. 임산부는 들어가지 마세요. Ibu hamil jangan masuk. 중독된 사람 금지. Dilarang masuk bagi pecandu. 술이나 약 등에 취한 사람은 들어가지 마세요. Dilarang masuk bagi orang yang terpengaruh alkohol atau obat-obatan. 밀지 마시오. 믿는 것 금지. Jangan dorong. Dilarang mendorong. 앉지 마시오. Jangan duduk. 착석 금지. Dilarang duduk. 달리기 금지. Dilarang berlari. 뛰지 마세요. Jangan lari.
수영 금지, dilarang berenang. 수영하지 마세요. jangan berenang. 로프에 매듭을 찢지 마시오. jangan membuat simpul pada tali. 줄에 매듭을 만들지 마세요. jangan membuat simpul pada tali. 또 트랙을 벗어나지 마세요. jangan keluar dari lintasan. 또 트랙을 이탈하지 마세요. jangan tinggalkan jejak kaki. 안전 및 보건 수칙, aturan keselamatan dan kesehatan. 화학물질, bahan kimia. 흡연이나 음식물 섭취를 하지 않다, tidak merokok atau makan. 환기 장치를 켜다, menyalakan ventilasi. 작업 후에 샤워하다, mandi setelah kerja. 성면, asbes. 개인 보호구를 착용하다, menggunakan alat pelindung diri. 출입 금지 장소에 들어가지 않다, tidak memasuki area terlarang. 흡연이나 음식물 섭취를 하지 않다, tidak merokok atau makan. 밀폐 공간, ruang terbatas. 출입 금지 장소에 들어가지 않다, tidak memasuki area terlarang. 환기 장치를 켜다, menyalakan ventilasi. 산소 부족 시 작업을 중단하고 대피하다. Jika kekurangan oksigen, hentikan pekerjaan dan evakuasi diri. 소음, kebisingan. 귀마개를 착용하다, menggunakan penutup telinga. 산업재해 예방을 위한 준수사항, hal yang harus diperhatikan untuk mencegah kecelakaan kerja. 정비, suri, 교체 작업, pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian. 안전보건 교육 실시, melaksanakan pelatihan keselamatan dan kesehatan. 점검 수리 중 전원 차단, matikan listrik selama inspeksi dan perbaikan. 스위치 잠금 장치 설치, pemasangan kunci saklar. 안전보건 표지판 설치 등 작업 수칙 준수, mematuhi peraturan kerja seperti memasang tanda keselamatan dan kesehatan. 길 수 있는 곳, tempat yang memungkinkan kaki dan tangan terjebak. 방호 덮개 설치, pemasangan penutup pelindung. 방호 장치 해체 금지, dilarang membongkar penutup pelindung. 동작 중인 기계에 접촉 금지, dilarang menyentuh mesin yang sedang bergerak. 떨어질 수 있는 곳, tempat yang memungkinkan terjatuh. 작업 발판, 안전 난갈 설치, pemasangan platform kerja, rel pengaman. 개구부, 방호 덮개 설치, pemasangan penutup pelindung bukaan. 안전대 착용, menggunakan sabuk pengaman. 개인 보호구 착용, menggunakan alat pelindung diri. 안전무, 추락, 물체 낙하 등 위험 작업. Helm keselamatan untuk pekerjaan berisiko seperti jatuh atau tertimpa oleh benda. 안전대, 추락할 위험이 있는 작업, sabuk pengaman untuk pekerjaan dengan risiko terjatuh. 안전화, 물체 낙하, 물체의 기임 등 위험 작업. Sepatu keselamatan untuk pekerjaan berisiko seperti benda jatuh atau terjepit benda. 대피로 표지, tanda rute evakuasi. 비상구 왼쪽, pintu darurat kiri. 사고가 났을 때
밖으로 나갈 수 있는 문. Pintu yang memungkinkan untuk keluar jika terjadi kecelakaan. 비상구 오른쪽. Pintu darurat kanan. 탈출 사다리가 있는 비상 창문. Jendela darurat dengan tangga keluar. 구조 창문, jendela penyelamatan. 건물 안에 있는 사람을 구조하기 위해 구조대가 접근할 수 있도록 만든 창문. Jendela yang dibuat agar tim penyelamat bisa mendekat untuk menyelamatkan orang di dalam gedung. 시계 반대 방향으로 돌리면 열림. Dibuka dengan memutar berlawanan arah jarum jam. 시계 방향으로 돌리면 열림. Dibuka dengan memutar searah jarum jam. 왼쪽으로 밀면 열리는 문. Pintu yang terbuka dengan didorong ke kiri. 오른쪽으로 밀면 열리는 문. Pintu yang terbuka dengan didorong ke kanan. 오른쪽으로 미끄러져 열리는 문. 오른쪽 미닫이 문. Pintu terbuka dengan menggeser ke kanan. 왼쪽으로 미끄러져 열리는 문. 왼쪽 미닫이 문. Pintu terbuka dengan menggeser ke kiri. 왼쪽을 당기면 열리는 문. Pintu yang terbuka dengan ditarik ke kiri. 오른쪽으로 당기면 열리는 문. Pintu yang terbuka dengan ditarik ke kanan. 비상망치, palu darurat. 유리창을 깨고 밖으로 나갈 때 사용하는 망치. Palu yang digunakan untuk memecahkan kaca dan keluar. 탈출 사다리, tangga pelarian. 위험할 때 밖으로 나갈 수 있는 사다리. Tangga yang digunakan untuk keluar saat keadaan darurat.